Sa pagsulod ko sa YouTube, kalit ka ikong na-monetize. Anong kabuhan pa lang na-monetize na ko. Ug sa paggunit na ko sa cellphone, mapay pagtuon ako tuplok-tuplok. Hantod na kamao ko, nakakaton ko sa pag-vlog. Di ko kabaw mo edit. Dagan di ko gula mahibalo eh. Hangtod kalit kaing na-monetize ko. Sa diyang na-monetize ko, grabe ang luksos akong kasing-kasing, sobra ka-excited. Kaya doon na ako'y dollar nga makita. Abi na kong padayon kadto. Niabot ang panahon karon nga na demonetize ko. Pero bisan pa man, padayon gihapon ko sa pag-upload. Tuti walay makapahunong nako. Ngano man. Nisulod ko diri, aron ko ma-enjoy. Kung inyo man kung lisod-lisuro na ara ninyo. Basta magpadayon ko hangtod sa katapusang butlo sa akong kinabuhi. Daghan na kay kong naagian diri. Nagkasakit na heart attack. Pero bisan pa man sa stress nga nahatag sa akong kinabuhi, apan malipayon ako mo padayon. Tungod kay paharan ako. Mientras buhi pa ko, magpadayon ko sa pag-vlog. Bawnon ko kini hangtod sa akong kamatayon. Daghang kayong salamat sa mga wayhunong nga nagsuporta kanako. Bisan nagkagamay karon ang akong views, apan wala pug ko na-discourage. Mubati man og kaluya nga akong panghuna-huna, apan ang akong kasing-kasing nagpabiling lagsik, na kinahanglan kong mapadayon. Tungod kay mientras buhi pa ta, kinahanglan gyud tang magtuon. Daghang kayong salamat ninyong tanan.